May vlog guys, ito na naman tayo nagluto. Yan yung paksiw na galunggong. Yan, dami guys na. Wang guys oh. Dami kong linagay na gulay guys. Yan, talong, sili, marami, sibuyas, damihan kulat para masarap ang kainan. Yan. Yan guys. Napakasarap nito. Ayaw gumana. Yan. Natin guys. Sana all. Oops. Ayan. Oh. Sarap. Oh my God! Yummy. Yan. Wow! Yan. Maya guys, pakita ko sa inyo. Pag naluto na yan guys. Sarap niyan. Guys, oh. Oh. Kaya na natin. Oh. Up. Yan. A few moments later. So ito na, maluluto na ang aking paksiw. Ayan guys, oh. Kumukulo-kulo. Ayan, sarap po. Daming kamatis, daming gulay niya guys, oh. Pwede na! Linagyan ko siya ng kunting mantika para mas masarap. Ayan, parami naman yung kain natin ito. Imbis nagdadayo tayo, nako. Daming kanin na naman. Ayan, oh. Simpleng paksiw lang guys. Yan. Sarap ang kainan natin ito guys. Yan. Subscribe na kayo guys sa aking YouTube channel, Junjun Buenavente guys. Ayan. Oh. Guys, wag na kayong mag-iya, i-follow na rin nyo ako sa aking Facebook. Yan guys. Yan. Very good. Oh, yan. Sarap. Yummy.